Pag-abot gyud nako gikan sa gawas, mao gyud ni akong gusto adtuan. Excited gyud ko ay ko ani nga magpasalamat nga ang mga gisampit o gisalig nako niya sa hinay-hinay ako yung naangkon. Wala man gyud ko laing gisaligan sa tanan human sa mga panahon nga grabe gyud nako ka-down. Bisan pa man sa wala pa ko kalarga sa una, pero na feel gyud nako nga iya gyud kong karga-karga. Ginoo, salamat gyud kaayo. Mao nang karon, kuyog tanin niyo mangadto tag divine mercy aron manimba. Ug kay gusto man nako kuyugon akong papa aron pud makapasalamat sab siya nga mga buutan ang mga anak niya. Amo gyud siyang giagda ug sayo namong gikuha didto sa among balay didto sa Pikas Barangay. Pagdala bayag ilisan pa ha kay didto ta mga tuog. Kadlawon pa kaayo minigikan sa amoa dayon among gisakyan ning among napalit nga sakyanan nga second hand nga tawgon lang natog bonita. Ug kay kadlawon pa man lagi niting katuog pa ni nila among mga anak gaduka pa mao nang among dalaga 5 minutes pa lang gikan paglarga tulog na. Ug kay gimingaw man jud ko sa brewed coffee sa 7-Eleven, nagpapalit jud ko sa akong wating aron matughan ko kay duka-duka man sa blagi ko. Layo-layo pa baya ni hingo ug pamiani. Unya ni palit pud siya iyahang hot choco kay ampay man sa blagi ni nila. Karon wala na namo apili ang usa kay nagtugtog man lagi. Ug sa dihang nakamata naman nagtunga na lang noon sila. Naanda naman gyud namo ning moadto gyud diri kada tuig. Nakalaktaw lang mig kausa tungod sa kalayo nako sa una. Ug sa matag adto namo didto, ari gyud miagi aning Claveria. Mao man ning ginatawag nila og Tagaytay sa Mindanao ug sa tinuod lang nindot gyud diri a. Bisan kapila na mi dinhi gabalik-balik pero di gyud mi masumhan sa mga view nila. Bisan kani sila nga grupuha kay baw kung ang uban ani nila gabalik-balik na pud diri a pero ma-amaze gyapon inig makaagi diring dapita. Di ba diri ra sila nangaon tipid kaayo sila. Samtang ga picture-picture mi dinhi sa kilid, nahinumduman gyud nako ako mga signature post nga wala gyud nako mabuhat sulod sa tulo ka tuig. Di man gyud madala og ako rang usa. Ug kay ang akong papa, ako sab nga gi-challenge sa mga post nako nga sundugon niya. Dali ra kayo siyang nibalibad. Unya na dito na sa sunod kanang walay lain makakita. Sige pa ha, taod-taod og wa nay tao mangunong rata, promise baya na. Ug kay arang namang gutuma, nangaon sa midiani bit-bit amo ang balon nga kanon aron makadaginot mi. Di gyud ko mag-ulaw-ulaw magdala og luto inig asa ko maadto kay dako man kog kaon kay balo kong madak-an gyud mi. Unya kay hilig man kog sabaw, gang pwede mangayog sabaw sa fried chicken. Naatlan man nga gisapot ang tindira, wa ko niya panumbalinga. Nag-order na lang kog tinula nga buli sa baka. Sa mga wala na kaila, mao man atong maglabyog-labyog inig maglakaw na sila. Aw di ay mao sa kabayo dayto siya. Kanang inig mukaon ko, bisan wala koy sudan okay ra gyud kaayo pero ganig sili mo wala, hala panirado na mo. Sa sili na lang gani ko makalibre, wa pag yoy inyo. Unsa maning tawhana nga magtimpla magsawsawan bisan wala isawsaw, magbuot ka. Oh, buntog nangita ko nga sa mo to akong alkohol. Dinhi na po dayon sa unahan gamay, kita mig view nga nindot kaayo. Pwede ra diri dong kay way tao nga makakita sa ako Galaw-galaw. 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 Tan-awa ra gud ninyo ang mga post ni Papa. Kuha gyud kaayo niya ang ako Arang gyud namong lingawa, pero diri ra baya nadapit sa may hiraya sa Claveria, inig makalugar mo, ari mo diri arang yung tsadaha, promise pa. Amo gid ning gipahimuslan dinhi mintras libre pa kay inig makumpleto na ni ilang istruktura, posible gyud nga magpabayad na ni sila. Parehas aning view deck nga sa una libre pa karon nanay pulta. Maongwa na mi manulod bitaw kay halos na memorya naman namo kung unsay naa diha. Nakasunod pa gid mi aning multicab nga naay kargang baka. Guys, may lumalabas sa buntot niya guys. Ano kaya tawag din guys? Og nanghapit pa sab mi aning nay na maligya og fresh milk sa baka. Kahuna-huna ba gyud ko ani nga mangita kog luto unya asinan dayon sa buwan og gata sa baka. Parehas ni Kiko ba? Karon pagsulod yun namo og Cagayan, gasugod na dayon ang kaguot sa dalan. Laliman kag diha ragikan Puerto Paingong Gusa, 2 hours namo nga gidagan. Pastilan, di ito na ay nagbangga sa unahan. Mao to nga na late gyud mi gamay sa oras nga among gitinguha. Naulahi mi gamay sa misa. Sorry Lord, wa gyud namo tuyo Nakaabot gyud mi dinhi nga safety. Salamat gyud kayo sa imuha. Kini akong papa, first timer gyud ni siya diri Mao nang amaze kayo siya sa iyang mga nakita. Human sa among tuyo, amo sab dayon gilibot-libot si papa sabay picture-picture na po diri Naghapit sa mig holy water aron among konsumo anang pagkagabi kay ang plano lagi anhimi mga tug dinhi. O kay pagpangita na mong katulgan nakuratan man si Papa, kamahal ba day ana, mangulita ka anugon ana, manghunong ra gyud tag magduka. O kay siya man gyud ang matuman kay siya man ang mas maguwang, pasalamat gyud kayo naka-save gyud noon mi. Bisan pa man parok-parok nako sa kaduka, nanguli na lang gyud mi. Nihapit na lang po dayon mig panihapon sabay pakikita sa akong isa ka igsuon.